ko so phoro ke ba pa ko lu ko ne plo ada ta ku ku ti an ko ta ku ti ni mi ba da me pa pho de plo la ko so da pa nyo pho lo kle ba Decades of armed conflict, military dictatorship, and economic hardship has driven Burma's health and education services into the ground. UNICEF estimates that Burma spends less than 3% of its gross domestic product on education and health combined. In 1997, the Current Teacher Working Group was formed to support teachers in current schools across eastern Burma and along the Thai-Burma border. Nolla too has worked in ethnic education for more than 20 years and is now the chairperson of the Current Teacher Working Group. From the beginning of the Current Teachers Working Group, we have held all Korean schools in Eastern Burma. We train existing and new teachers, provide capacity development for school committee. We also encourage parents to be more involved in their children's educations. KTWG also work with communities to provide teacher subsidies and school materials. KTWG raises funding, supplies teacher training and advocacy support for education. In 2001, it started its mobile teacher training program. The MTT program sends teachers into current state to run educational workshops, deliver teaching materials, and support local teachers. Mobile teacher trainer Sommuthi prepares to set out on a 2-month trip into current state. MTT TV hori ni ko mi le sa mara le ki to te pe tu de ke oni ship le mo no ro pata phita ma le pthi ma we hori ni ar ke mi wa ta hi wa da jo tra tamalo we ni phi ne ba kha wa da le pete method the technique ba ta ba so lo da di le do ta ba pe so wa da jo ti pha di le oni te kha lo ki kha ne ba ba lo house ko da jo phu mo pa mi we lo hi wa ta ti nya na pe te wa da fair education mo no ba hi wa da ta tiana per dini ane dekha te kar kan ne phebele tulo ni ba le ko wa chupo hi ba chupo chutra te bo te ko ba kha ta ko ku te gui awen pa ma awen ni do aga do te khao ni te ti ma la mi wa data lo quạt thuê thì mi tụi một ta phụ ta lì le bớt lo ti rồi chú ta bỏ ta lo thì vậy bớt le có tụi đó bị lo hôm nay le ta sửa lo phụ ni nó cái sao vậy na bà lo quạt thuê le cái giá lo hôm tụi lo thế lệ tụi lo bà thế lệ nên bà qua lo con này mà đi tụi le phê ta mà lo willy ni ta mà lo willy ni cái đó chú ta đi ni cái suy tê chia nên mà cái coi mà nó mi được qua cái này cái gì nhát ta le thôi à hôm nay adopt ta lo tao phê ta mà lo willy ni willy ni bà cross check đã cái le class when you tra when ni suluta ni suwe ta sida bale hilotia mi hone di to la pokui lo kwa ga ki Initially we did it on our own, but in 2005 we founded the Korean State Education Assistant Group with the Korean Education Department and Partner Reliefs and Development. KSID provides subsidies and school materials equally to all Korean schools. A core KTWG's value is that our activities promote local ownerships and
sustainability. Over the past 7 years, KSIS has learned much. Many achievements and progress has been made. We have faced many challenges and overcome many obstacles. Despite most of current state be under military control, little funding for education, continued armed conflict, massive displacement of civilians, unmarked landmines, wet season flooding, and week-long treks to get to villages, KSEAG managed to keep healthy village schools. In 2004, KTWG set up the Current Teacher Training College to provide teachers in current state with continued learning and support. The Current Teachers Training College has started to provide trainings to young Korean men and women. It attracts aspiring Korean youths from across East Burma for a 2-year program. The first year upgrades their subject knowledge, and the second year focuses on the teacher skills. In this way, we produce 60 qualified and motivated teachers every year, ready to begin to teaching in Korean's community schools. Eastern Burma is one of the most landmines contaminated places in the world, with an estimated 5.2 million people living in landmine contaminated areas, where over 3,000 casualties occurred in the last decade. The Mobile Teachers Trainers integrates mine risk education into its program to raise awareness of the danger of landmines to students, parents, and the community. Over one mobile cycle, an MTT meet with 100 to 250 teachers, who themselves have 30 or more students in each class. This is an effective way to deliver vital information about the risk of landmines. Taking mine risk education to children at school is one of the most effective means to raise awareness and to protect children and their families. Children learn at school, but also bring their lesson home and share their learning with their families. Since mobile teachers trainers are able to reach so many teachers, it makes sense that they deliver mine risk education training to teachers who can then provide this lesson to the students. In 2013, KSEAG paid more than 4,500 teachers in current state an annual stipend of 4,500 baht. That's around $145 a year. KSEAG supports more than 1,000 schools. In the first 3 months of 2013, KSEAG distributed school materials to more than 5,400 teachers and over 120,000 students. These materials range from notebooks to footballs and from pencils to nail clippers. Yinoksa, tale abaya mugute, no? Abaya mugute pele yiletu asu do the war, do yitilo da do jupo mupati de pa, do jutra ti de pa, pele weti ta papla do ta memuna che, ani kome problem ne do yimi ba thok che logolo ne tene ma le yite do mata ma we ba. Basa tiba yimi tiba mu pa mi jutra mi ara tuba khoba mupati de pa ta ko ta khe ata ba kwa che me ti de pa ne ko ne dili tiba weti papla da ta e ta ni ku mu ni ko yi sabe no khele la ko ta we ne ri abaya mu ko yi ma mu. In 2011, KTWG shared its mobile teacher training model with ethnic groups to improve the quality of education in indigenous communities in Burma. This has led to the formation of Myanmar Burma Indigenous Network for Education, MINE.
After more than 60 years of armed conflict, the education system in Burma has declined. Data မှာနေထိုင်နေတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကဒုက္ခတွေရောက်ပြီးမှနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးရနေပြီးမှကျမတို့ကပညာရေးကတဝက်တစ်ပြက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုအဒေတောရွာဒေတာမှာကျောင်းကမရှိပါဘူးဆိုကမှဟိုကိုထူကိုထလုံနေတဲ့ကျောင်းကိုမှဒီလိုမျိုးဟိုဘောနော်စစ်ကလွှမ်းမိုးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပါနိုင်ငံရေးအရာလို့ပဲပြောပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပညာရေးဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးကတရက်ကနေတရက်ကျမတို့တိုးတက်ရမယ့်ဥစ္စာကနှစ်နဲ့ကြာရှည်ပြီးမှကျမတို့နှောင့်နှေးတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးဆက်လုပ်လာကြတဲ့ကနေဟိုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းမတော်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးဒီကေအိုအဖွဲ့အစည်းကလည်းဒီကလေးတွေပညာစာမတတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုမှဒီအကြောင်းတွေပါဖွင့်လာတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ဟိုမှာဖွင့်ဒီမှာဖွင့်နောက်ဆုံးဒီပညာရေးဌာနမှာဖွင့်နေမှဖြစ်တော့လေနော်ကျွန်တော်အစီမာကေအိုအကြောင်းမှာကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကချင်ဘာသာစကားတွေပေါ့နော်ဒီကချင်ဘာသာတွေကအများကြီးပြတ်တုံးလာတာပေါ့ဟိုမြို့မှာတက်လာတဲ့ကလေးကျတော့ကချင်စာလည်းမတတ်တော့ကချင်စကားတော့မကောင်းမပြောတတ်ကြဘူးလေနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ကေအိုအကြောင်းမှာဒီကချင်စကားကိုကောင်းကောင်းတင်ရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေထားလာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီကေအိုအကြောင်းမှန်တမျှမှာအလုံးကချင်စာတွေကောင်းကောင်းတင်တယ်International research shows that mother tongue-based multilingual education improves children's learning in school, but language experts warn that more has to be done. Dr. Joseph Lo Bianco, a professor of language and literacy from the University of Melbourne and a consultant with UNICEF who has worked with ethnic communities for many years, acknowledges the importance of community education system and policies. Many ethnic groups have got active schooling systems, training their teachers, supporting their languages. I think there's a lot more that can be done. A lot of people don't recognise how quickly a language can become endangered. If children learn it at school, that's often not enough because communities have to help maintain a language by actively using it within daily life. Lots of children don't stay at school very long, they don't achieve a high level of literacy. Many children are abandoning their mother tongue, and so there are many problems in the system that the school on its own will not save a language that's endangered. It has to be done in conjunction with the life of the community, in commercial areas, in religious service, in domestic life, in ordinary social activity. Kopio pedok lagi senya pa penoda keludu atakwa dayala taku bagus se dok klo kesuka mo klo taku bagus se pu medi thought ke keludu mege klo mege su dalam marge go ki ke magi rawada pacu positif pa pamaluna positif ata malune sa da di sala ke paktai la pasu da tu ba di sala pa sotiman na pa dagi do pagni ba takwa daya di pokne ba so la ta But we know that if there isn't mother tongue teaching in the earliest years, children don't continue, they drop out, and especially the most vulnerable children. Rural kids, very poor children, female children, tend to not continue in school and don't get a reasonable foundation in literacy. So the mother tongue is important for the entire successful completion of education in general. Ma dada ketului sara la kitonui tukai ora nui ni limono ta ku ku sina redo di le ne khomyo ne pataku ku simo ne po ko lo ke we da po ko lu ke ne la kimi ne pata set da la ti de pha ne po ko yo ke ne the paketinya si ko ke we da ta si su la apu ku ani ti de pha ani
အဝနေမီရာတကူကူသေးပတကူကူသေးမီတူဝါဒတိဖာနာအိုဒပကာဒနေပါလက်ခိမီဒီမီနေလေပကမာပကဆုဖောကဖောရကဝဲတာပပွားကလူရောနေပလိုအဒကူတကူကူသေးအန်နကောတကူကူသေးနေမီဝဲတာမေပွားဖိုးဖလလအကဆောဒါဘာညောဖိုးလကလဘာမောနမေလာယတာတီဒီကနေလက်တမတာပတူတာခါဝီလခိနေတာကဲဘလူလပကောတခါနေမြဝတာတာပဟာပကေဒီပလဲပါသေးတဘလီထော်တဆက်ဖိုးပဟာပလဲပကေနေတာကောလပကောနေအိုဆာလာဆက်ဖိုးနာကိနေပတပူဖလဲပါဒတာဘာယူလဘလီဒီဖာပါမေလေယတာတီဒီကမောလောကဒီတော့လောပုကွေနေအိုဒတာခါဆွဲကတော့နေလောကကြတော့မေတာပွားသူလစီဒီခိုရနေပါကလတေလာဒေတီခိုလပါကလတေလာဒေနေနကွာချိုဖလာလောကလတေကိုရဒေလာတော့ပါနာတကယ်တူလတာပတူတာခါဝီလခိจิตာထီဒီကအဖောက်ကိုလောကကြတော့မေတီကိုနေပါကလတေလာဒေလေပါဒီတော့ဒေတီကပလာဝနေပါကလတေလာဂီတီခိုလနကလတေလာဂီနေအဝဲနေကိုဒူထောကောနေကဲရကောရခဲရခါဒါလောကချောတော့ကလောကနေမြေတာလာပြီးတခါဘမ်နခိုလေတီလတမတာပတူတာခါလခိနေအဝဲတီဆွေထောဒါအကျိုးတရာတီတဖာကလေလကိုညော့ကောဆေဟောဘောဘူးခုနေကဲဝဒါလောဘကောနေလောဘကပရှောကေဘပကလူတီတဖာကနေတကောတာခဲခုနေတာတီတဖာနေမီတာလဘယလောဘကောလတာမတာပတူတာခါဝီလကိမဘူမာဝဒါမထူရမနီတော့ကွာကလာလောဒါကောကိုဆဘောကြီးကောဝနေပပပနောဒီမေဒါပဒူဘခိုတပမထူရာမဆာကျိုစရလေဟထဒီဖာရလက်တဲဝဲသုကလလမတကကောရတာတကဟာမတော်တော်ဒါတော့တာဥစဒီဒီဖာအိုအမလောတဲဝဲအဝဲတာဝဲစနပဝဲမလိုပါဝဲစညာဝဒီနေအဂါရခါနေကျိုစရလဝဲစရှောဝဲစတဖိုင်နေအာဒကိနေဝဲစဒုကေထောလက်ချိုခိုတော့ဒီလနကေချိုဟလာချိုဖလက်တာပဒပရနေအိုလက်ချိုခိုစီဘူးတော့make sida we da ke yela at the he we at the thing we jo ba sa no le ta so lo ne ko so lo jo bu jo khu mi the khwe ba ne a ke sa ko a we ne o le kha sit ko jo ta le ko hu de pha ne ha jo hu de a we li u sa la ba yo bu do he la we ha la tu le so la ne a ke sa se a do di da mo na he a we si so lo da ba sa ne ta ya de win ba at the processor ba bo da i neโอ้ลิอุสะลอที่เราเสร็จแล้วก็ไปยอปดูปะนอเวก็ปดูปะนอเวผู้ใดเนี่ยตัวเนี่ยคือสุดเลยสิบ่ะดอกเกล้าสิก็ว่าก็ได้แค่คันละคอมมูนิตี้เชิญมั้งเนาะเอาไว้ลอกตัวจุดละอุติกันได้ปะกบะเพลสิเพลข้อกี่เวดอกแต่ตัวกูบอกว่าสิได้พิจารณาแล้วพอตัวก็เอาไว้เชิดเท่าไว้เอาไว้ถือบ่าวไว้ได้ปะเนี่ยเอาไว้สิก็เกดอกก็บามโนโคปรตุโลวดาเปยอปดัวทาบาเลเนคอเนเปเมตุโลวดาเปยอปดัวอัตากูกูเตซิสเต็มนี่เนปวดาปตาควดายากลอมาวดาพาอะโดปกเนมาโลบกลอเมเกดปกเนซาวีดาปวกลูดาตาวีเมเกเลโจเมเกอเวตาติพานิกลอมาวดาเคลเคสิดปกเนมาโลบาเกวดาปตาซิสุตาเซเมเกโอบาดปกอันนี้ลูปลาเลปกูปการาเลเนี่ยแต่ตัวเลโจสิก็บ่าเอาวันนี้ปตากลอมาเวดาพาอัญญาเลปกรมุปะเนาะตามาวดาปริตาคาเราก็เสมาวดาตากตูทิรุกะเสกบัวละทิรุกะเสได้ก็ละทิรุกะเสกลูเคลพอคนนี่อะกลาดคาอะกปะคุสิก็ตาปะปนอกิวดาลอกวะสิตะพะตมิเทเลมุสิบูตะพะโกบ่าဒီနေ့ဆိုလက်ပွဲတကူဘုတ်စစ်စနေတဲ့ပါစကောပတတ်ဆမလာပဲအဲ့ဒိုစကောလက်ပွဲအဲ့ဒိုတူစကောစကောဒါကောပြဘဒိုလက်ပကပပနောဝဒါတကူဘုတ်စစ်ကောစပလဘဝလာတပဒပရဝိနေတတပကေအောပါဒတစညာပါပနောပါဖောခုဆိုင်နေအဝတလက်ပမာတဲ့ဖာနေအမီတလက်အတ processor ပါလက်ပဒိုအမေခီတာကွာก็พยายามดูมาว่าดา
ตะกุตะกิกว่าได้ตะกุบักเซsection มา CSR ดินเนี่ยโซลNNER สิก็เอาไว้มาก็ได้ตะกิกว่าได้ก็ได้ตะกุบักเซกลัวกว่าสิก็ดินเนี่ยโซว่าแล้วก็ดูกับปาเนาะแล้วปะก็ปะผู้เราสะปะที่ผู้เราสะแล้วปะก็ได้พลาดเท่าได้ปะตาที่ปะตาอุตสะแล้วก็ดูฮอกวอเราตะก็ได้แค่แล้วปะกว่าเชื่อมบะแล้วปะก็ดูฮอกวอได้ไว้ซื่อๆไปดอเลคือที่ก็ดิก็โอดตาเบลอค่ะก็ได้เสสารค่ะดิเนี่ยสุดตะกูบ่าวสิสนุสิก็ไปดอโอดค่ะไม่ได้ค่ะละอะกีว่าดกรบ่าวละปะกญอโพเอาก็นอนๆเนาะภาษาถ้าใครแล้วก็ปะพูกอยู่เว้คิดแค่บล็อกเนี่ยก็ละแค่ไม่ใช่ดีก็ตอนนี้ไปดอเทสก็ก็ไปอยู่ดูสิก็ละปะก็เซมาสก็ชูมิญาปนี่ละ to improve the quality of education, to integrate what they do with the changes that are happening in Burma, to reconcile what they want to do with what directions are going on in the country. These require a lot of discussion, a lot of consideration. And I think the most constructive thing to do is for people to understand what's happening there, to develop their own responses to it in relation to quite detailed plans, so they can have discussions with the officials that are not just on generalities but around very specific ideas, numbers of teachers, numbers of students, locations, programs, sequences of languages, those kinds of things. Burma has, more than 100 indigenous languages, so this is a big job to do. ခုတိုင်းနဲ့တက်လက်တဲစကောပတပါစာအိုဒါလ central curriculum မြေကိုဒါခုရှိမလာကြဒါလလောကဝလီညိုစဒိုမနော်လကလူဒူဒါတဖူးဆဆူဟောက်ဝတော့ကတော့ဆဆူတတ်ဘလီကိုဒါလူရှိမလာကြလကထုဘมาบ้ากี่ว่าลิญโยสดเนี่ยวันนี้มีได้ปะตาภาษาอโดได้ลุซิมลากยาเนี่ยก็อวยมันอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ก็ลุเกวะแล้วก็โซเชียลสตัดี้ปะเกวะลีเนาะก็ญอลีก็ได้ฮอกคู่กันเนี่ยก็ได้ตนอมเนาะแล้วที่คือดอกเอกลิสก็ดอกปากเอาไว้ตนอแล้วปะลิญโยสดปูภาษาดิสอเมวดาตาดัวเซเอเนาะลิปยอลิละปะapa kita Allah perlu lah aku dah bi tahan ni per tulu sel tam nak kerja khusi ni pasal dah khusi lagi jangan aku bami se kau lah keludu lah lah kau punya bu dah bi Allah tulu aku pasti kau lah ตัวนี้ก็ได้กันเนี่ยเปิดจากปกษาตะกัวกูที่ไม่โอเนี่ยเปิดตัดสินโซติดผาปกมาโลบ่าอ๋อแล้วแต่ตะเบลีปูดปกติญาอาถอยปกวดาปกตัดสินโซติดผาเดอตะลอซะละอเมวดาปกปลิโมปัวติดผาเนี่ยเปิดตลอมานี่ภาษิกอบะเดออันนี้เปิดกติญาสิกวดาปนอริยาติดผาเรือปุยตลอซะละมาตาเนี่ยตลอก็ตอเดตลอก็ตอเดตามิทีเวดาละจูเมญามิโอดาละกุญญานอริยานี่ตติญาลอติลามีดากุญญาจูอาวันนี้มีตาปนอรคาละปวดาบะกุญญาผู้ติดผาก็เดอเมตุละปกสิละเมตุละเป็นนาหูอาดาบะกุญญาติดผาเตอักษากลอเดอกวยกลอภาคลอบาลิเนี่ยวันนี้มีดาตาตุมิตามุลบัว